السلام عليكم. اليوم ان شاء الله اليوم ان شاء الله غنحاولوا نديروا ليكسيك تيماتيك لا باج 40 ديال الكاي داكتيفيتي المستوى الثالث ابتدائي. الوغ autour du mot métier, مهن, métier. Alors la première question, on a repère et colorer les mots suivants dans la grille. Ça veut dire عندي هنا caserne, poste, douane, brigade, police. alors غادي نقلبوا على الكلمات وغادي نلونوهم. الوغ انا مازال ما قلبتش، غادي نحاول نقلب معكم ان شاء الله على الكلمات. الوغ عندنا كازيرن، كنقلب على لا ليتر سي ا. الوغ كازيرن، جو في شيرشي لو مو، ها هي كازيرن. نتوما ما تدوروش عليها، نتوما غادي تلونوها، انا في الكتاب ديالي ما غاديش نلون. عندنا بوست، الوغ بوست لي لا. الوغ دوان، غنقلب على دي او ان، ها هي الي لا. الوغ بريغاد، غنقلب على لا ليتر بي، بريغاد الي لا. الوغ كنحاولوا نلونوا بالوان فاتحه ياك، باش ما نديروش الاصفر ولا نديروا الصفر، نديروا الغوز بارد، نديروا شي لوين خضر بارد، ما نديروش دوك الالوان باش ما نخبيوش هذا. بوليس، الوغ بوليس ها هي كاينه هي الاولى هنايا. الوغ هادو هما الكلمات اللي عطاونا نقلبوا عليهم ونلونوهم. تري بيان. الوغ ندوزو ان شاء الله للتمرين الثاني اللي هو عباره عن اسئله. الوغ كونت il y a le complète avec le mot qui manque. complète avec le mot qui manque. عندنا هنا كونت il y a le feu on appelle. ملي كتكون عندنا العافيه لا قدر الله ولا يكون عندنا شي حريق، على من كنعيطوا on appelle les sapeurs pompiers. les sapeurs pompiers. très bien. quand il y a un accident en ville، ملي كتكون شي حادثه سير في المدينه en ville on appelle l'agent de police. هادي ملي كيكون عندنا شي اكسيدون وسط المدينه. alors c'est quand il y a un accident au milieu rural, d'accord, on appelle, qu'est-ce qu'on appelle? les gendarmes. on appelle les gendarmes. quand il y a beaucoup de déchets dans la rue، alors ملي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي ديشي، بزاف ديال الازبال في الشارع، on appelle les éboueurs. quand il y a un problème de colis postal، on appelle le facteur. très bien. alors كيسكي من شكون اللي غيكون يقوم لينا بهاد المهام؟ الوغ éteint les incendies، يطفي لينا الحريق، يطفي لينا العافيه، يطفي لينا الحريق، سي لو sapeur pompier. distribuer les lettres et les colis، c'est le facteur. contrôle، qu'est-ce qui contrôle les passagers aux frontières؟ هذا في الحدود، c'est le douanier. très bien. qu'est-ce qui nettoie les villes des déchets؟ c'est les boueurs. qu'est-ce qui règle la circulation en ville؟ en ville, c'est l'agent de police. c'est l'agent de police. alors la dernière, qu'est-ce qui règle la circulation hors de la ville؟ c'est le gendarme. très bien. très bien. alors complète les phrases. la question suivante, complète les phrases.
avec le mot convenable choisi dans cette liste de mots. Abnégation, vigilance, courage, confiance, sens moral, dévouement. Alors, le métier de sapeur-pompier exige beaucoup de courage. بزاف ديال الشجاعة. Il exige le courage. Il exige beaucoup de courage. Le métier de policier exige beaucoup de sens moral. Alors, الحس الأخلاقي. الحس الأخلاقي. Alors, le métier de douanier exige beaucoup de vigilance. La vigilance هي اليقظة. Vigilance. Beaucoup de vigilance, très bien. Alors, le métier de gendarme exige beaucoup de dévouement. Dévouement, هو الإخلاص. Dévouement. Alors, le métier de facteur exige beaucoup de confiance. اللي هو الثقة, beaucoup de confiance, بزاف ديال الثقة. Très bien. Alors, le métier des boueurs exige beaucoup, les boueurs, alors exige beaucoup de abnégation. Alors, abnégation. Alors, التضحية بالنفس. L'abnégation هي التضحية بالنفس. Alors, هما هادو الأجوبة اللي حصلنا عليهم. Le métier de sapeur-pompier exige beaucoup de courage. Le métier de policier exige beaucoup de sens moral. Le métier de douanier exige beaucoup de vigilance. Le métier de gendarme exige beaucoup de dévouement. Le métier de facteur exige beaucoup de confiance. Et le métier des boueurs exige beaucoup d'abnégation. Alors, هنا نحيد هاد le E وغندير accent بحال هاد الشكل هذا. Alors, très bien. Pour la dernière question, on a qui suis-je? Tous les ans des métiers de l'exercice 4 sont à mon service. Alors, je suis le citoyen. Je suis le citoyen. Alors, je passe tout mon temps à protéger les personnes et les biens dans les zones urbaines. Je suis le gardien. Je suis le gardien de la paix. Alors, très bien. كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومه، وما تنساوش ان شاء الله اللي شاف لا فيديو ديالي واللي مازال ما تابوناش في القناه ديالي يتابونا ان شاء الله فضلا وليس امرا. وما تنساوش تشجعونا بلايك ديالكم وتدعمونا بلي كومونتير ديالكم، سواء كيف ما بغى يكون النوع ديال لي كومونتير راه هو يعني ليسونسيال. واخا يكون حتى النقد راه زوين، النقد حتى هو راه كيخلينا نعطيو اكثر ونخدموا احسن، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.